زرنبش. مرچی سهشنبه 28 جون سال 2022 شما حالا چه ریڈیو زرنبش بلوچی گوش دارگاید منا یاسر بلوچ درستان پیش سر حالا دلگوش کنید. بیست و هشت جون ڈاکٹر دین محمد زوران سری بیگواہیا 13 سال سرجم بگیریا کمپینی برجم دارک بی این ایم. ڈاکٹر دین محمد چوک زحشانی گدانا رستو مزن بوتان. ڈاکٹر نسیم زوران سری بیگواہی وچہ درستہ مسترین زورا کیے. سمی دین ماچہ بیگواہی مردمانی کہولانی پریمن جودا یکگا میں پشت کنز نبیں. ماما قدیر کراچیا زوران سری بیگواہین ڈاکٹر دین محمد بیگواہی 13 سال سرجم بیگے روچا مراگش برجم دارک بیت. کراچیا زوران سری بیگواہین مردمانی پجنگا زہشانی گدانا سیروچ سرجم بیت تک برجائند. منی لوگ وجہ مجیب الرحمن پاکستانی لشکرہ اور جناپد بیگوا کرتگ حاجرہ. جیمڑی پانوانا کامریڈ گل بلوچ نامی مردمے وطاب آجوئی لوٹو کے کمانڈر گوشگو ہندی مردمہ روت کنگو زر لوٹگ آئند. لاہورہ ہمیں سالہ 612 پجا نبی تگ مردوانی جون 10 کب تک. تربتہ حسن عاشم نامی مردمے جون 10 کب تک. حبو سورا با تیرگواری ویلان جنین بیران و دو مردم ٹپی بیت تک. سرجم حالان چکور بلوچا دلگوش کنید. بلوچ راجی زرنبش بینما چاگردی رسانگ در ٹویٹر وتی کسان درشانیہ گوشتک کے بین میں سروک ڈاکٹر دین محمد پاکستانی لشکر 28 جون 2009 چخوزدار اورناچا آوار جتاگ باندہ 28 جون ڈاکٹر دین محمد زوران سری بیگواہی 13 سال سرجم بیگ بگیریا کیمپینی برجم دارک بھی کیمپین بیگاہ ادار 4 ادان شپے ادار 10 برجہ بھی کو درستان لوٹ کنیں کہ آئی کیمپینا باہر بزورن تو #سیب ڈاکٹر دین محمد بلوچا کارمرز بکنند. لندن بلوچ راجی زرنبشت بی این میں سرکماش ڈاکٹر نسیم گوشتک کے ہما مردم کے پزور بیگواہند آئینی کہول ہم سان مندن چوشک ڈاکٹر دین محمد کہولند کے آئیے زاگ زہرشانی گدانانی تہا رستگو مزن بیتگن. آئیے ایگاپ یک شنبے 26 جون آزار دستگی مردمانی پل مرزی میان استمانی روچ و نشو آئی شپکی بگیری میان استمانی روچا بی این ایم یو کے تک مراگشیت تران کنانا گوشتگن. 26 جون بلوچستان جتائیں ہنکین و دماغو چا بلوچستان ڈن بی این ایم جرمنی تک نیدرلینڈ تک و یو کے تک نیمگا زہرشانی و مراگ شیر کنک بیتگ. ڈاکٹر نسیم گوشتک کے ای روچ ہما آزار دستگی مردمانی سرائند کے زوراکی و آزارانی آماچن مروچی بلوچستان ہمک مردم چا آزارا سان مندن چوشن روچ نیز کے بلوچی چا پاکستان دستہ آزار دیگ مبی ہمیں مردم کے مروچی پاکستان آزار جہاں بندند ماچا ایشم بی حیال مبیں اگا ماپا آیاں توار چس بکنی میو آیانی کہولانی توار آیاں زندگ دارن اگا ماپا ایشان توار چس بکنی آبہ آوار نبیند. بین میں کسان کمک کارگشاد حسن دوستہ مراگشہ تران کنانا گوشتک کے وحدی مزور و زوراکی گپا کنیں گڑا ما بلوچ چا 1948 پاکستان زور و زوراکیانی آماچیں آوتی درسیں وسائلم پا بلوچ جہد دارگا کارمرز کنگائند و بلوچ راجہ زوراکی آماچ کنگائند. پاکستان پا زوراکی گیش کنگا کشندہ رم جوڑ کرتا کیا بازاران گردن تو مردمان زور
زوراکی و ترس آماچ کنن و چه ہمیشانی کمکا پاکستان بلوچ چاگردہ نشائے آماچ کنگ جہدائن مراگش تران کنانا تاک بند رنبش شونکار حکیمہ گوشتک کے پاکستان گون وتی کشندہ رنبا بلوچ چاگردہ نشا تالان کنگائن پاکستان نشا وتی ریاستی شوندا تردہ بلوچ چاگردہ تالان کنگائن دا آ بلوچ ورنایا نشائے آماچ بکند و بلوچ آجوی جہدہ نزور بکند بلوچستان مردمی چا پاکستانی لشکر پانگسان گوست نکند بلے نشا چا ای پانگسانی آسانیہ وزی مراگش تران کنانا بینے میں بنجائی پتر باسک پہیمہ گوشتک کے زوراکی مول ہمشن کے ریاست مردمان داشت بکند بلے وحدی مردم آزار دیگ بیت آئیے سرجمین زن زوال بیت بلوچستان مروچی مردم وڑی نہ وڑی زوراکی آماچند ہما مردم کے پوتی بیگواہی مردمان زہرشانی کنگایان تو یا ہما کے مروچی پاکستان آزار جہاں بندیگن یا آدگا مردم بیان گڑسر BNM UK سرکماش منظور مراگش تران کنانا گوشتک کے پما علمیند کے مزوراکی بگیریا گپ بکنے و چپ مبیں علامہ روچی میان استمانی ادارہ ہو ڈے میں توارا گوش دارن پزورن بیگواہی مردمانی کہول پوتی بیگواہی مردمان توار چس بکنن او آیا مردمی اقبالانی ادارہانی گورا رجسٹر بکنن وتی بی تواریا بپروشن کراچیا گوستگن روچا کراچی پرس کلب دیما پزوران سری بیگواہی مردمانی پد جنگا برجاہن زہرشانی گدانا جہانی زوراکیو نشائے گرودار کنگ روچا درگتا زہرشانی کنگ بتاگ یہ زہرشانی بلوچ یکجہتی کمیٹی او BMP نیمگا برجا دارک بتاگ زہرشانی زوران سری بیگواہن ڈاکٹر دین محمد جنک کو BMP کارگوشات سمی دینہ تران کرتگو گوشتک کے زوران سری بیگواہی نتیو کا یک مردمی آزار دیگن بلکہ تیوگن کہول مردمان گو گما آزار دیگن اقوام متحدہ پاکستانہ جس بکند کے آکجام قانوی دردہ مردمان زوران سری بیگواہ کنگائن سمی دینہ گوشتک کے مارا گون بجنا گوشک لوٹید کے پایک انچیں ریاستیاں نشتگیں بلکہ ایشیا سرا ہچ اوس دارگی نئین اگان کسی ہمیں سرپد بیت کے مائی ڈی ہے آدھگا شہریانی گونا یک کچا چارک بین من سرپد بین کے آئی گا پردن آئیے گوشتک کے مارا وطا مدام ہمیں گوشک لوٹید کے ماں تئی شہرین ادا چو آدھگرانی وڑا میں اقبال ہستن میں زاگاں وانگ حق ہست تو اگاں میں مردم میار باران چو آدھگرانی وڑا آمد کسا پیش کنگو سزا دیگ ببند بلکہ کجام مرد میں ای وڑا زوران سری بیگواہ کنگ دیوگن کہولگو اندوہن دیم پان کنگن سمی دینہ گوشتک کے مرچی زوراکیانی دیم پان بیتگے مردمانی گونا ہمدردی درشان کنگے روچن من سرپد بان کے UNA یا آدھگا ادارہاں ای روچ مردمی اقبالانی روچ زوراکیے گرودار کنگے خشکیں نامہ دارک بھی ای ادارہاں پر نام ہمیں روچ برجا داشتا پمشکا کے اگان راستیا ای روچ درگتا ادارہ ایماندار بود تینند گوڑا زوراکی آماچ بیتگے مردمانی توار کوش داشتگا 26 ڈیہا ہمیں کاغذ سرا دسترنداتا آیاں زوراکی گرودار کنگے مانزمانی زرتگو آیاں پاکستان ہوارن آئیے وشتک کے زوراکی تیو کا ای نائند کے یک مردمی پا مدامی پابند بکن ما یک مردمی گسی جیڑہی زوراکی نشانہ کنک بیت یا ہمک زہگی کسان عمریہ کار گرگ بیت ہمک ہما کار زوراکیند کے آ مردمہ جانی و ذہنی باروہ تاوان بدن چا جانی زوراکی نشانہ کنگا مردم لہتیں روچا نگیک بیت پدا ہم شر بیت و جوانے زندمانی گوازند کند ہمیں وڑا کے مارا ذہنی آزار دے گے جہد کنک بیگائند ہمیں وڑا میں مردم چا سالان چیریں آزار جہاں بندیگند مارا نگیگن زندگی گوازینگا لاچار کنگائند ہمیں وڑا چا 10 سالان گیش ڈاکٹر دین محمد و آدھگا مردم بیگواہ کنک بیتگن اے 10 سالان بارے آیاں ورک دیگ بیت یا نا آیاں پا گرم و سارتے گوازینگا آسراتی دیگ بیت یا نا آیاں پا وپسگا آسراتی دیگ بیت یا نا ہما آسراتی کے یک لس زندانی یا دیگ بیت ای آیاں دیگ نبیت بلکہ آئینی ساڑی نبیگا کہول زاگ آیانی ماتانی زندمان کجام دابا گوزگائیں ہمک دمانا آزار تہا گوزگائیں نندگ پاداہا گو ورگ و وپسگ آدھگا درسیں وشیو تیوگن زندگی زوراکی آماچن شمائی مردمانی زندمانا پا ایمنی گوازینگ نلوٹے سمی دینہ گوشتک کے منگو تیوگے مردمی اقبالانی ادارہ حاصم اقوام متحدہ دستبندی کنن کے آزوران سری بیگواہی بگیریہ توار چس بکن بیگواہ مردمانی کہول کیشن زوراکیانی آماچن اگاں ای روچ تانا پر نام جوڑنائن کڑا زوراکیانی بگیریہ گامگید بزورن پاکستان ہمیں کاغذ سرا دسرن داتک پمشکا پاکستان پسو دیگ لوٹید کیا کجام قانوی دردہ مردم زوران سری بیگواہ کنگائن شالا زوران سری بیگواہ مردم شہیدانی شدکشن زہرشانی گدانا 4685 روٹ سرجم بیتا زہرشانی گدانا BMP سرکماش نصر اللہ ماما قدیر حواریہ نشتاگ دوشنبے روچا سیاسی و چاگردی کارکن بی بگر عبدالکریم نورا و آدھگا مردم پا ہمدردی درشان کنگا گدانات کگن BMP کمک سرکماش ماما قدیرہ کو مردمہ
مردمان تران کرتگو گوشتک کے بلوچستان ریاست ناشرکاری کاروائی تیز کرتگن پاکستانی لشکر بلوچستان جتائیں جہاں وتی ہندی زرگپتیں کشندہانی ہواری لشکر کشیو زورانسری بیگواہی درچ برجا داشتاگ بیگواہ مردمانی کہول ہمک روچ پر ایمنین جوہد بہر بیگو پوتی بیگواہ مردمانی آج ہوئی ریاستی زوراکیانی بگیریا جوہد کنگایان ماچا بیگواہ مردمانی کہولاں پر ایمنین جوہدہ یک کامی پشت کنز نبیں بلوچ پستگانی گران بہائیں دیمونیو میمات و گہارانی برجاہیں جوہدہ ریاست پریشان کرتگو پروش داتاگ گوستگ ماہ باز مردمی زورانسری بیگواہی و جانگولن جون دس کپتاگ ماما قدیر گوشتک کے پاکستانی ریاست میان استمانی مردمی اقبالانی قانود پروشتگن تو آئیے ہچ وڑن جست کنوک نیز مردمی اقبالانی گلانی ٹاپارو درشان بس ہشکین دانکن ڈیہو دران ڈیہانی رسانگتنا وطا پشتا داشتگو چمبند کرتگن آئیے گوشتک کے مردمی اقبالانی ادارہانی نیمگا نوشتگو درشانا ابید دیگا ہچ پیمنگ آمگیت زورک بیگا نائن کراچی بیگواہن ڈاکٹر دی محمد زورانسری بیگواہی بگیریا باندہ کراچی پریس کلبہ مراگشی برجم دارک بھی زورانسری بیگواہن ڈاکٹر دی محمد جنک سمی دینما چاگردی رسانگ در ٹویٹر ہوتی درشان یا وشتک کے منی پیتے زورانسری بیگواہی و در قانودی آوار جنگا باندہ 13 سالوں میں مزورا کی نشانک کنگو مردمی اقبالانی لپاشا کے بگیریا باندہ سیشنبیہ 28 جون 2022 بیگا ہدار چارہ کراچی پریس کلبہ مراگشی برجم دارک بھی سمی دینگم بلوچ راجم مراگشہ بہر زورگ دزبندی کرتا کراچی چا سندھ و بلوچستان زورانسری بیگواہ کنک بتگے مردمانی بیگواہی بگیریا کراچی پریس کلب دیما زہرشانی گدانا مرچی سے روٹ سرجم بتگ برجاہن چا کراچی زورانسری بیگواہ مردمانی کہولا وتی مردمانی آجوی لوٹ کرتا آیا سرکاری ادارہانی نیمگا بلوچانی زورانسری بیگواہی بگیریا اوگام جتا زورانسری بیگواہ مردمانی کہولا سروزیر شہباز شریف و پیپلز پارٹی سروک بلاول بھٹوے واروا گوشتک کے ہمیں سالہ شالہ یک دیوانیہ شہباز شریف گوشتک کے پا بیگواہ مردمانی جیڑا واقداران تران کنا آیا شہباز شریف وط کڑیں سروزیری لیکتگو گوشتک کے آگان ڈی ہے سروزیر واقدار نائن وڑا دیگا واقدار کائن جوستشند کے واقداریں بہرک دیگا کجامن کہ چا سروزیر گیش واق ہمائی دستا ببند آیا گوشتک کے شہباز شریف وڑا عمران خان و آدگا سروزیران دروگن دل بڈی داتو کے بیگواہن مردمانی آجوی میں اولی کام گیجن بلے ماوتی زورانسری بیگواہ مردمانی آجوی وداری گیں آیا گوشتک کے سندھ پولیس و پاکستانی ادارہ قانود و راہبند ردا کار بکنن مردمی اقبالانی لپاشک بزن زورانسری بیگواہی وتی تبا آوار جنگو مردمانی آزار دیگ در قانودی کوشا ہوارن اگم پاکستانی ادارہ بلوچستان سراوتی زوراکی شور بندیا برجہ بدارن گوڑا بلوچستان لس مردمانی دلا مارشتی ودی بھی تو ہمیں سوابا بلوچستان جنگ گیش بھی جاور نگیگ بند ہرنائی زورانسری بیگواہیں مجیب الرحمن لوگ بانوک حاجرہ جامنند شہرگ وتی تامر بندی کلوہیا گوشتک کے منی لوگ واجہ پاکستانی لشکر و سی ٹی ڈی شش ماہ پیش زورانسری آوار جنگا پت بیگواہ کرتک کے انگت بیگواہن ایو گوشتک کے منی لوگ واجہ صحبہ ادار دہا چا گسا در کبتگو اشکر کہنا کارکنوں کے مزدوراں کار سرا برگا بیتا کہ پاکستانی لشکرہ آوار جتگو بیگواہ کرتا ایو گوشتک کے پاکستانی لشکرہ ہندی مردم ترسین تگند کے آگاں شما مجیب بیگواہی کا پتر کوٹ اڑا شما ہم بیگواہ کنک بیت گوادر ہن جموری پانوانا کامریڈ گل بلوچ نام مردمی وطا آجوی لوٹو کے کمانداری گوشگو ہندی مردم بیہار تیگو زر لوٹگائن ہندی مردمی کو ریڈیو زرمبشا راہوت کرتگو گوشتک کے کامریڈ گل بلوچ وطا آجوی لوٹو کے کمانداری گوشگو چا ہندی مردم زر لوٹگائن اے بابتا کامریڈ گل بلوچ توار بند کے چا مردم زر لوٹگائن ریڈیو زرمبشا سر بیتگن وستگن روچا 25 جونا نوربخش کلمتی حاجی ابراہیم گاڑی سرات راکی بیتگات اور نوربخش مردمانی گوشگن کے ایشیا مارا کامریڈ گل بلوچ نام مردمیا راہوت کرتگو یک کروڑ کلدار لوٹتاگ وعدے کے ما ذرانی دے گا راضی نبی تگن گڑا آئیے مارا جانی تاوان بیہار داتا اور وستگن روچا نوربخش گاڑی تراکناک شورہانی گونا نشانہ کرتاگ لاہور مدام پجار نبی تگن مردمانی جون 10 کپگایان تو ای سالہ بازن جونی 10 کپ تک کے انگت آیانی پجار زانک نبی تگن ایدی بنشون ردا پجار نبی تگن مردمانی جونانی 10 کپگ تہا گیشیت کا تیو کا مئی ماہا 62 پجار نبی تگن جون 10 کپ تک ہمیں وڑدان جون 25 قصاص 52 جون 10 کپ تک ای سالہ تیو کا 312 جون 10 کپ تک ای وڑا گن ترندیا چا لاہور پجار نبی تگن مردمانی جونانی 10 کپگ سوابا بیگواہ مردمانی کہول پریشانند تربت کولوائی بازار آپسرا جنگل حسن ہاشم جامنند گرکوپ جانگولن جون 10 کپ تک جون 5 چارو
چارو ٹپاس کنگا پد نادرا جاہا برگ بتگ جون سرا آزاران ٹپ گندگ بتگن کوش سواب انگت زانگ نبتگ ابا گوستگن روچا سلاح بند مردمان گسیا بیڑ برتگو تیرگواریا جنین بیران بتگن جنین جون چہجدری چارو ٹپاس کنگا پد کہول دستا دیگ بتگ پولیس ردا بیران بتگن جنین گسا کار کنگا بتگ کہ تیرگواری زدات کگ پولیس ردا کوش سواب گسی جیڑہی بھی یاد ببت ہر سالہ بلوچستانہ گسی جیڑہو گیشتر ننگے نامہ جنینانی کوش حال دیمات کگن بنشون ردا سوراب حاجی کا پجار نبتگن سلاح بند مردمانی تیرگواریا دو مردم شکر خان سمالانی و داد کریم ٹپی بتگن مردم پدرمان کنگن آدرا جاہا برگ بتگن ویلے سواب کوہنن دینداری گوشک پائگائن مرچی گے حال چہم دا آسر بوتنت پگیشترین حالا میں تنجا زرمبش.com پچاریت